आमे जेते समस्ते स्थान भाई अच्छु आम गोटे मूल उद्देश्य रहिला कि आम मैंने वाक्य शुणा ग्रहण करवा पुणी प्रतिपालन करवा। तेणु मुझे चाहिए आम मैंने कौन सी अलग विषय चिंता कर आवश्यक नुहे 40 मिनिट पर्यंत आम जो वाक्य अध्ययन करूँ मुझे उत्साह करने चाहिए कि से वाक्य मध्य आपण मैंने रुहतु वाक्य शुणु जपरी बेरोआर ख्रीष्टीय विश्वासी माने साधु पाउलंकर शिक्षा जहाँ मध्य थिला से माने निज गृह को जाई ताहा मध्य आलोचना करुथिले तद्रूप मु कहिबा पई चाहिबे आम मानकर आचरण मध्य हो। टॉपिक रहिबो संपूर्ण जीवन देई ख्रीष्टन को सम्मान करंतु। आज आमे यीशु ख्रीष्टंकर विजय यात्रा उपलक्षे पर्व पालन करूछु। मु गोटे इंपेरेटिव टॉपिक रे कहबा पई चाहूछि कि आम मानकर संपूर्ण जीवन देई आमे की प्रकार यीशु ख्रीष्ट आम मानकर राजा मानकर राजा आम मानकर मृत्युंजय यीशु ख्रीष्टन को की प्रकार सम्मान समादर बा आदर करबा आवश्यक रहिछि। यीशु ख्रीष्टंकर शेष सप्ताह एही मानव जगत निमंते अतीव आवश्यक विषय अटे। आपण माने जदि चारि मंगल सुसमाचार देखिबे सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स जदि देखिबे बा माथियो मार्को पुणी लुक जदि देखिबे प्राय 40% भाग एही शेष सप्ताह को वर्णना करे। यीशु ख्रीष्टंकर शेष सप्ताह रे जहा जहा घटी थिला सही सब विषय को आम मानकर सम्मुख रे प्रकाश करे। आमे जब यौन लिखित सुसमाचार देखिबा मोर देन 60% 60% अधिक यीशु ख्रीष्टंकर शेष सप्ताह को विश्लेषण करि थाए। मोर प्रिय माने जदि कौन सी व्यक्ति कहिबे कि आमे यीशु ख्रीष्टंकर शेष सप्ताह रो विवरण को जदि साइड रे रखि देई आमे जदि नूतन नियम को आलोचना करिबा बा यीशु ख्रीष्टंकर कार्य को आलोचना करिबा then Jesus Christ could be termed as a great man। एई जगतर अनुसारे जदि यीशु ख्रीष्टंकर शेष सप्ताह को आपण माने साइड रे रखि कि यीशु ख्रीष्टंकर विषय रे शिक्षा देबा को लागिबे तबे आपण माने कहिबे बाबू साउंड टिके भलो कर धन आपण माने कहिबे कि यीशु ख्रीष्ट गोटे महापुरुष थिले। किंतु जबे आमे शेष सप्ताह विषय रे आलोचना करू तांकर पवित्र वाक्य प्रकाश करे तबे यीशु ख्रीष्टंकर उद्देश्य कौन थिला काहे कि सही जगत को आसिले तांकर मृत्यु बरणर तात्पर्यता कौन से मानव जगत निमंते निजर प्राण को त्याग करने को पड़िला आउ तांकर प्राण त्याग रे तांकर कृष्ण मृत्यु रे जे एई विश्व ब्रह्मांडर परित्राण रही अछि से विषय रे आमे माने जानिबा। तेणु मु कहबा पई चाहूछि एई सप्ताह मो प्रिय माने आपण मानक निमंते मो निमंते अतीव आवश्यक अटे कि आमे माने सप्ताह व्यापी प्रभुंकर वाक्य श्रवण करिबा पुणी ताहांकर प्रति आहुरी आकर्षित हेबा। प्रथम दिवस रे प्राय 4टी विषय घटिथिला। यीशु ख्रीष्टंकर शोभा यात्रा बा यीशु ख्रीष्टंकर विजय यात्रा पुणी जेबे विजय यात्रा मध्य यीशु ख्रीष्ट जेरूशलेम मंदिर को देखुछंती जेरूशलेम शहर को देखुछंती यीशु ख्रीष्ट रोदन करूछंती बा तांकर बेलाप को से प्रकाश करूछंती। तृतीय घटना रहिबो जेबे यीशु ख्रीष्ट मंदिर को प्रवेश करूछंती यीशु ख्रीष्ट मंदिर को परिष्कार करूछंती। पुणी चतुर्थ विषय आमे देखिबा आजिर घटना रे लिपिबद्ध करा जायछि यीशु ख्रीष्ट स्वयं निजर मृत्यु को बा निजर बलिदान को से प्रकाश मध्य करूछंती। मोर प्रिय माने एई सप्ताह केवल आम मानक निमंते अतीव आवश्यक ताहा नुहे जिहुदीय मानक निमंते मध्य बहुत आवश्यक विषय थिला कारण से माने प्रस्तुत होउथिले निस्तार पर्व को प्रतिपालन करबा को। आगो को निस्तार पर्व रही अछि आ से माने प्रतिपालन करिबे आ आपण माने जानंती
এই ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପ୍ରତିପାଳନ ନିମନ୍ତେ ଯେକୌଣସି ଜିହୁଦୀ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଥାଉ ନିତାନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯିବ, ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସେ ନିତାନ୍ତ ଯିବ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲର ପପୁଲେସନ କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ? 1 କୋଟିରୁ କମ। ଇସ୍ରାଏଲର ପପୁଲେସନ ବା ଇସ୍ରାଏଲର ଜନସଂଖ୍ୟା 1 କୋଟିରୁ କମ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ এই ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ସମୟରେ 3 ଗୁଣରେ ଅଧିକ ହେଇଯାଏ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଜିହୁଦୀୟ ମାନେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। এই ପ୍ରକାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିତାନ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ କରନ୍ତି? ଜେରୁସାଲେମକୁ ସେମାନେ ଗମନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ এই ନିସ୍ତାର ପର୍ବରେ ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜିହୋବା ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ତାହା ସେମାନେ ସ୍ମରଣରେ ଆଣନ୍ତି। এই ସମୟରେ ରୋମିଓ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରା ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋସେସନ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ମି କେତେ ମହାନ, ସେମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ଦଳ କେତେ ବଳବାନ ତାହା ସେମାନେ ପ୍ରକଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଜିହୁଦୀୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି କି ମୋଶାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ପୁଣି ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରା ଜଡ଼ିତ ହୋଉଛି, ଯାହା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଜୟ ଯାତ୍ରା। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ୱେଲକମ କରୁଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛନ୍ତି। ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଓ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଚିତ୍କାର କରି ହୋସାନା ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏଥି ସହିତ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଟିକେ ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଥିଲା କି ଏଇ ମସିହ ରାଜା ଆସିବେ ଆଉ ଏଇ ମସିହ ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ରୋମିଓ ମାନଙ୍କର କବଳରୁ, ରୋମିଓ ମାନଙ୍କର ଫାନ୍ଦରୁ, ସେମାନଙ୍କର ଦାସତ୍ୱତାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। They were expecting a political leader, ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ନେତାକୁ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ କି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୋହରୁ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ରୋମିଓ ମାନଙ୍କର ଶାସନରୁ, ଶାସକଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲୋକ ଗହଳି ବା ଜନଗହଳି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ପୁଣି ତଦ୍ରୂପ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ଯଦି ଆମମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଉଭା ହେଇଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର କୋଉ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆମମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଉଭା ହେଇଅଛୁ? ଆମେ ଯେବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମହିମା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କି ପ୍ରକାର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? 2 ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୀଶୁ ପାଇଲେ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ କଲେ, ପୁଣି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଅ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚିତ୍କାର କଲେ। ଆମମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ 5ଟି ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଦୟାକରି ଆପଣ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିବି, ବାବୁ ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ଭଲ କର। ଓକେ, 5ଟି ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ପରିସ୍ଥିତି ଅସୁବିଧାଜନକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ରହିବ, ପରିସ୍ଥିତି ଅସୁବିଧାଜନକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ, ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆମେ ଯେବେ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 2ଟି ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମିଶନରେ ପ୍ରେରଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଲା ଗୋଟିଏ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଗ୍ରାମକୁ ଯିବେ, ଆଉ ସେଇଠି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା କି ଗୋଟିଏ ଗଧ ଛୁଆଙ୍କୁ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ। କୌଣସି ଡିଟେଲ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ୍ସ ନାହିଁ,
ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଏଇ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମନରେ କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ମନରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱତା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଯାହା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଦେଶ କରୁଅଛନ୍ତି ସେଇ ମିଶନକୁ ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେବେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଦେଖିବେ କହିବେ କି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭାବନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଗୃହରେ ପଶିବେ ବା ପ୍ରବେଶ କରିବେ ବିନା ଅନୁମତିରେ, ହୁଏତ ଲୋକେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ଆସିଅଛି। ଯଦି ସହର ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ୱିଥାଉଟ୍ ଏନି ଇନଭିଟେସନ ଆପଣ ଯିବେ ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ଜେଲ ମଧ୍ୟ ଭୋଗି ପାରିବେ। ଜଣେ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ କିଛି ଲୋକ ଇନଭିଟେସନ ନିମନ୍ତେ କିଛି କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୁହାଗଲା କି ଚାଲନ୍ତୁ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ସେ ଆଉ ଡାକି ଆସନ୍ତି ଆମେ ଯିବା। ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ କହିଲେ କି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଇଏ ବିବାହ ଗୃହର କର୍ତ୍ତା ମତେ ଆବାହନ କରିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ତଦ୍ରୂପ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏହି ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଇନଭିଟେସନ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରାଉଛନ୍ତି କି ତୁମେ ଯାଅ ଏଇ ନଗରକୁ ଯାଅ, ଗୋଟିଏ ଗଧ ଛୁଆଟିଏ ରହିବ, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ନେଇକି ମୋ ପାଖକୁ ଆଣ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଏଇ ଆଉ ଗଧ ଛୁଆ ପାଖରେ ରହିଅଛି। ଠିକ ତାହା ହିଁ ସେମାନେ କରୁଅଛନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁ ଯାଉନାହିଁ ବା କୌଣସି ଅଧିକ ଇନଫର୍ମେସନ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଯାହା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଦେଶ କଲେ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ କୋଉଥିପାଇଁ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ଏକତ୍ର ହୋଇଅଛୁ? ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଅଟେ? ଆପଣ କଣ କେବଳ ପରମ୍ପରାକୁ ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଅଛନ୍ତି, ନା ଆପଣ ମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ମାନେ ଆସିଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କୁହନ୍ତି କି ଆପଣ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟନ୍ତି, ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ତଥାପି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ମାନେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ, ଆପଣ ଯେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କହୁଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଭାବରେ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସୀର ଚରିତ୍ରକୁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବା ଜଣେ ଶିଷ୍ୟର ପରିଚୟ ଏଇ ପ୍ରକାର କି ଯାହା ତାଙ୍କ ମାଲିକ, ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଦେଶ କରନ୍ତି, ସେ ବିନା କୌଣସି ନେଗୋସିଏସନ ରେ, ବିନା କୌଣସି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟସ ରେ ବା ପ୍ରଶ୍ନରେ ସେ କଣ କରିଥାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। True discipleship is proven in simple obedience. ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସରଳତାର ଆଜ୍ଞା ବହତାରେ ଆପଣ ମାନେ ଯେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟନ୍ତି ତାହା ପ୍ରମାଣ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କର ନିଜର ଯୋଜନାରେ ଆସିନଥାଏ, ଆମମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ଲାନ କରିଥାଉ, ଯୋଜନା କରିଥାଉ କି ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା, ଏଇ ପ୍ରକାର ସିକ୍ୱେନ୍ସ ରେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଫ୍ଲୋ ରେ ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା। ହୁଏତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଜନା, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିନଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ। ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୁଏତ କରିଦେଇ ଥାଇପାରେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହୁଏତ କରିପାରେ, ତଥାପି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି God loves simple obedience. ପ୍ରଭୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କି ଆମେ ସରଳତାରେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା। Faith is demonstrated through your obedience. ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ, ବା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଖଜୁରୀ ପର୍ବ ପାଳନ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ଆପଣ ମାନେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛନ୍ତି କି ଆଜିର
ଏଇ ଦିବସରେ ଆପଣ ମାନେ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଏଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ଏଇ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯାହା ଆଦେଶ ଦିଏ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯାହା ଆଦେଶ ଦିଏ, ଆପଣ ମାନେ କେବଳ ଏଇଠି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଶୁଣିବେ, ନିଜ ଗୃହକୁ ପଳାଇବେ, ପୁଣି ଭୁଲିଯିବେ, କୌଣସି ଫାଇଦା ନାହିଁ, କୌଣସି ଲାଭ ଆପଣ ମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ହିସାବରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, serve Christ wholeheartedly even when there is no worldly gain। ଜଗତ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଲାଭ ନ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ଦେଇ ସେବା କରନ୍ତୁ। ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ 35ରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ସେମାନେ ତାହାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ, କାହାକୁ? ସେଇ ଗଧ ଛୁଆକୁ। ପୁଣି ସେ ତାହାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣି ତାହା ଉପରେ ଆପଣା ଆପଣା ଲୁଗା ପକାଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବସାଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରୁଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବହି, ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବା କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ପ୍ଲସ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ଯେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟର୍ଥନାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ, କି ଯଦି ଫୁଳ ମାନେ ଦିଆ ହୁଏ, ଗୋଟିଏ ସଲ୍ ପକା ହୁଏ, ଆମେ ସୁନ୍ଦର କରତାଳି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ। ଏଇ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଛି କରତାଳି ନାହିଁ। ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେବା କରୁଅଛନ୍ତି, କୌଣସି କରତାଳି ନାହିଁ। କୌଣସି ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ନାହିଁ ସେଇଠି କି ଆରେ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଆସିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସେବା କରୁଅଛନ୍ତି, କରତାଳି ପ୍ରଦାନ କର, କିଛି ନାହିଁ। No recognition at all। କେ ପକାଇଲେ, କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପକାଗଲା, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଆଉ ରେକଗ୍ନିସନ ନାହିଁ ସେଥିରେ। No reward, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରାଜାଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ରେକଗ୍ନିସନ ନାହିଁ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ତାଙ୍କୁ କହିବ ନାହିଁ କି ପିତର, ଜୋହନ, ବହୁତ ବଢିଆ କାମ କଲ, ନାହିଁ, ସେଇଠି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆଜି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କାହିଁକି ସେବାକୁ ଆସନ୍ତି? ନିଜର ଫାଇଦା ନିମନ୍ତେ, ନିଜର କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେବାକୁ ଆସି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆସି ଟଙ୍କା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଗଳ୍ପ କହୁନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେବେ ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଇଣ୍ଟେନସନ ଥିଲା କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଫରେନ ରୁ ଟିକେ ପଇସା ଆଣିବି, ପଇସା ଟିକେ ପାଇବି, ଆରାମସେ ମौज मजलिस କରି ମୁଁ ରହିବି, କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ଟିକେ ଲେଖିକି ପଠାଇଦେବି। ଜାଣନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେବାର ନାମରେ ରହିବେ, କିଛି କରିବେ ନାହିଁ, ମାସ ହଉ ହଉ ଗୋଟେ ଫଟୋ ପଠେଇଦେବେ, ରିପୋର୍ଟ ଗୋଟିଏ ଲେଖିକି ପଠାଇଦେବେ। ନିଜର ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି? ସେବାକୁ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ନିଜର ଲାଭ ନିମନ୍ତେ। ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିବେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସପ୍ତାହରେ ଇସ୍କାରିୟତ ଯୁଦା ନିଜର ଲାଭ ନିମନ୍ତେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁକରଣ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପକେଟକୁ ଗରମ କରିବା ନିମନ୍ତେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଭାବିଲେ କି ଯୀଶୁଙ୍କର ପଛରେ ଗଲେ ଟିକେ ପଇସା ପତ୍ର ଆସିବ, ଟିକେ ଆଉ ଆଉ ମୋର ରେକଗ୍ନିସନ ଟିକେ ଆସିବ, ଲୋକମାନେ ବାହା ବାହା କରିବେ, ଟିକେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ଭଲ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟି ପାରିବି। এই ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ନିଜର ଫାଇଦା ନିମନ୍ତେ, ନିଜର ଅଭିଳାଷକୁ ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜିର ଦିବସରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ
कि आपण मानकर व्यक्तिगत फायदा न हेले सुधा मु आउ टिके अलगा करी कहबी क्षतिग्रस्त हेले सुधा आपण माने प्रभुंकर सेवा कार्य करंतु आपण माने लाभ निमंते एई जगत रे मान सम्मान पाइबे भलो घर बाड़ी करिवे भलो समाज रे आपण माने जीवन काटिबे सेइथि पई मोर प्रिय माने आपण माने प्रभुंकर अनुकरण करू नाहंती एई जगतर लाभ पाइबा निमंते आपण माने तांकर परिचय पाइ नाहंती आपण मानक निमंते स्वर्ग रे पुरस्कार रही अछि एई जगत आपण मानक तिरस्कार कले सुधा स्वर्ग रे आपण मानक निमंते पुरस्कार रही अछि शिष्य मानक निमंते विश्वासी मानक निमंते तेणु प्रभुंकर वाक्य आमानक आह्वान करे कि एई जगत अनुसार आम माने कोनोसी लाभ न पाइले भी आम मानकर कोनोसी फायदा न हेले भी अनेक लोक माने तिरस्कार कले सुधा आम माने कोन करिबा आम मानकर परित्राण कर्ता यीशु ख्रीष्टंकर सेवा करिबा आज अनेक व्यक्ति माने मो सहित किछि व्यक्ति माने मिलित होई इंडिपेंडेंटली सेवा करंती आउ से मानकर गोटे स्टेडी दरमा नाही स्टेडी दरमा नाही के को गृह रे प्रार्थना कले को मा गोटे 50 टंका देबे 100 टंका देबे सेमिति से मानकर दिन जाए मोर प्रिय माने पिला मानकर पाठ पढ़ा निमंते पैसा नाही केमिति करिबा दीनता मध्यरे दारिद्रता मध्यरे अभाव मध्यरे आज मध्य किछि प्रभुंकर लोक माने अछंती से माने प्रभुंकर सेवा करंती आ सेइति पई सेही प्रकार व्यक्ति माने को निमंते आमे प्रभु को नितांत धन्यवाद देबा आवश्यक रही अछि तृतीय विषय गिव योर रिसोर्सेस फॉर जीसस इवन व्हेन इट कॉस्ट यू मो इंग्रजी रे एति पई कहू अछि ओडिया रे भलो तार तर्जमा आसु नै तथापि कहबा यीशुंको पई निजर समस्त संपद दे सेवा करंतु आमे देखुछु कि जेबे यीशु ख्रीष्ट तांकर शोभा यात्रा करूछंती अनेक लोक माने लुगा बिछाई देले आज आमे शोभा यात्रा करूथुलो मते खुशी लागिला टिके कॉन्टेक्चुअल थिला कि अनेक मां माने निजर साड़ी को से माने रोड रे पकाई थिले इट्स नॉट नेसेसरी किंतु मो भाबुची कॉन्टेक्चुअली भलो विषय अनेक मां माने अनेक दांडरे आमे देखिलु साड़ी माने पकाई थिले आ प्रभुंकर लोक माने गमन कले शोभा यात्रा कले भलो लागिला कहिबाकू गले बट इट्स नॉट नेसेसरी प्रभुंकर सेवा रे केवल जे आमे कथा रे कहि देबा सेतिके नुहे मोर प्रिय माने आमे प्रभुंकर सेवा निमंते आमो निज संपत्ति रु कोन व्यवहार करि पारुछ आपण मानकु गोटे उदाहरण देबा पई चाहेबी मार्क तार 12:41 रु 44 रे आपण जदि देखिबे गोटे बुढ़ी माटी अछि गोटे बुढ़ी माटी अछि सेही स्थान रे अनेक लोक दान दउछंती किंतु ता पाखरे किछि नाही दुईटा छोटिया कॉइन ता थिला सेवा निमंते से दान कले आ प्रभु कहउछंती से अधिक दान से प्रदान करियोछंती की प्रकार भाबरे मोर प्रिय माने आपण माने प्रभुंकर सेवा निमंते उपयोगी होई परिबे जेबे आमे कथा आसी थाई कि प्रभुंकर निमंते किछि खर्च करिबा निमंते लोक माने आ हटिबे नै सेइथु बा कहिबाकू गले पछ गुंचा हे जानती जेबे पैसार कथा आसी थाए केवल पैसार कथा ही नुहे निजर समय दे सेवा करिबार कथा आसी थाए लोक माने आउ सेतिकी सेवा से माने करि पारि न थांती देखंतु यीशु जेबे शोभा यात्रा करूछंती अनेक लोक माने निजर वस्त्र पकाई प्रभु को सम्मान देबा निमंते से माने कोन करूछंती प्रभुंकर सेवा करूछंती से दिन मार्क 12 रे जो बुढ़ीमा मध्ये अछंती किछि नथिला तांको पाखरे जहा थिला सब देई से कोन कले प्रभुंकर सेवा कले प्रभुंकर गौरव कले मोर प्रिय माने मो आपण मानकु गोटे उदाहरण देबा पई चाहेबी आम इंडिया रो उदाहरण देबी केते जण बेंगलोर रो नाम सुनिछंती आपण माने प्राय समस्त सुनिछंती बेंगलोर रो गोटे कॉलेज अछि साइक्स बोली केते जण सुनिछंती मो भाबुची
पुरुष माने जानिथिबे किछि माँ माने मध्य जानिथिबे न्यूजीलैंड रो गोटे प्रभुंकर दास आसिले विराट बड़ जगह पाखापाखि 100 एकर रो जगह एते सुंदर बिल्डिंग बना हेची सब फॉरेन स्टाइल रे बनाइछ आपण माने जानंती से व्यक्ति कौन कले सब विषय इंडियन अथॉरिटीज को बा मिशंस कार्य निमंते से प्रदान करिदेले आउ से कहिले कौन सी पत्थर रे मो नाम मध्य तुमे उल्लेख कर नाही आपण देखुचंती आम पत्थर रे गोटी स्मृति पत्थर आमे लिखुअछु आउ से कहले कौन सी स्थान रे मो नाम तुमे लेख नाही जहा मध्य प्रभु मते साहाय्य कले सब मु दान करिदेली आज आपण जदि सेई बेंगलोर शहर को जिबे सेई कॉलेज को जिबे के दान करिछि से इतिहास मध्य आपण माने कोनोसी पत्थर रे पाई परिबे नाही संपूर्ण संपद दे से कौन कले प्रभुंकर सेवा आपण माने आज की प्रकार भाबरे टिके भाबी देखंतु आपण माने की प्रकार भाबरे निजर समय को अतिबाहित करूछंती हुए तो अनेकों पाखरे टंका पैसा न थाए हुए तो अनेकों पाखरे जमी देवार क्षमता न थाए किंतु आपण माने निजर समय तो देई परिबे प्रभुंकर सेवा निमंते निजर समय तो मोर प्रिय माने आपण माने प्रदान करि परिबे आपण माने सुजोग खोजी परिबे कि गुम्मा मंडली आम स्थानीय मंडली रे को प्रकार सेवा मु करि परिबी आपण मानकु संपादक हेबा आवश्यक नुहे आपण मानकु कोषाध्यक्ष हेबा आवश्यक नुहे कि आपण माने पद पदवी रे आसीबार आवश्यक नुहे आपण माने स्वेच्छासेवी भाबरे प्रभुंकर सुंदर सेवा करि परिबे निजर स्थानीय मंडली द्वारा मोर प्रिय माने तेणु ए विषय रे आमे नितांत जानिबा आवश्यक कि आमे की प्रकार भाबरे प्रभुंकर सेवा कार्य करि परिबा चतुर्थ विषय देखिबा चंचल देखिबा दया करि ध्यान देबे जेते दिन पर्यंत आपणक पाखरे श्वास वायु अछि सेते दिन पर्यंत यीशुंको महिमा करंतु आपण माने देखुछंती शेष रे लेखा अछि 38 रे एई प्रकार आ उच्च स्वर रे प्रभुंकर प्रशंसा करी लोके कहउछंती प्रभुंको नाम रे जो राजा आसुछंती से धन्य आगो को किछि फारूसी माने कहउछंती गुरु आपण निजर शिष्य माने को बंद करंतु जो प्रशंसा गान करूछंती जो महिमा आपण करूछंती ता एई शिष्य माने भूल करूछंती आपण से माने को बंद करंतु आ यीशु ख्रीष्ट कहिले मु तो माने को कहउछि ए माने तुन्नी होई रहिले पत्थर गुडा को पाटी करिवे मोर प्रिय माने प्रभु आपण माने को सुंदर जीवन टिए देइछंती श्वास वायु टिए प्रदान करियछंती आपण हट्टा खट्टा थिबा समय रे आपण हृष्ट पृष्ठ थिबा समय रे आपण जेबे उत्तम स्वास्थ्य रे अछंती से समय रे जेबे आपण माने प्रभुंकर महिमा न करिवे केबे करिवे जेबे आपण माने सज्जागत होई जिवे बहुत दिन पूर्वर कथा कहबा पई चाहिबी जने व्यक्ति असुस्थ हो गले तांकर आखि आ देखा गला नहीं से मते डाकिले आ कहिले बाबू मो मोर भेंडिया समय रे पाप सब स्वीकार करूची प्रभु को ठारे मो पाई पदे प्रार्थना करो मु देखिबा पई चाहूची सब भूल अपराध परित्याग करी मो वर्तमान प्रभु को उद्देश्य बंचिबा पई चाहूची प्रभु तांको आश्चर्य भाव सुस्थ कले से देखि पारिले नाम कहले आपण माने जानि देबे मो नाम कहबिनी देखि पारिले चाली पारिले गमनागमन करूछंती गिरजा उपासना वर्तमान से आसुनाहंती केड़े दुखद विषय आपण कोन प्रभु को एई प्रकारर ठकीबा पई चेष्टा करिवे प्रभु को ठारे ओली करिवे कि प्रभु मते सुस्थता दियो मो सुस्थता लाभ करी तुमर सेवा करिबी तुमर महिमा करिबी सुस्थता परे भलो भाबरे देखि पारुचंती खा पिया आराम से गमन गमन भलो भाबरे करि परिबे वर्तमान
गिर्जा उपासना से भलरे आसंती नाही मोर प्रिय माने सेमिति आपण माने करंतु नाही मोर प्रिय माने प्रभु आपण मानकु जीवित मानकर मध्यरे रखि अछंती प्रभु आपण मानकु निश्वास प्रश्वास प्रदान करि अछंती एबे समय आपण माने प्रभुंकर महिमा करंतु प्रभुंकर गुण कीर्तन करंतु शैद्रक मशेक पुनी अबेदनगोंकु से ज्वलंत नियारे पका गला कोन पई जानंती नेबुखदनेजर कहिले कि तमे मोर उपासना करो मोर महिमा करो आउ से माने कहिले आम मानकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु आम मानक उद्धार करि पारिबे नियारे आम मानक पकाई देले मध्य आम मानक से उद्धार करिबे यद्यपि से उद्धार न कले मध्य आमे आ कहारी उपासना करिबो नाही आमे केवल आम मानकर जिहोवा परमेश्वरकर महिमा करिबो आज मोर प्रिय माने टिके समय नियंतु टिके समीक्षा करंतु निज जीवन को देखंतु निजर परिवार जीवन को देखंतु आपण जीवित मानकर मध्य अछंती प्रभु आपण को सुंदर स्वास्थ्य देई अछंती एई स्वास्थ्य रे आपण कोन करूछंती प्रभुंकर महिमा कोन करिवे नाही मु कहबा पई चाहूची वर्तमान एई प्रकार परिस्थिति आसी जाई अछि कि लोक माने खुल्लम खुला उपासना करि पारु नाहंती भय रे कहबाकू गले गोटी गुफा मानक पाखरे रहिला परी अंडरग्राउंड चर्च रे से माने प्रभुंकर उपासना करूछंती आज प्रभु आपण मानकु सुजोग देई अछंती पब्लिकली आपण माने एई स्थान रे प्रभुंकर महिमा करिवे सेई सुजोग को हाथ छोड़ा आपण माने करंतु नाही गोटे सठिक निष्पत्ति नियंतु ज्ञानवान निष्पत्ति नियंतु आ सेई सठिक से ज्ञान निष्पत्ति है कि आपण मानक पाखरे जेते दिन पर्यंत प्रभु एई श्वास भाई प्रदान करियछंती तांकर महिमा निमंते तांकर उपासना निमंते आपण माने बंचिबे पंचम विषय जीवनर प्रत्येक मुहूर्त रे यीशु को स्वीकार करंतु एई व्यक्ति माने स्वीकार करूछंती माथियो तार 21:11 जदि देखिबा एई व्यक्ति माने स्वीकार करूछंती कि यीशु ख्रीष्ट जणे भाववादी बोली कि मोर प्रिय माने सेति के आम पई यथेष्ट नुहे यीशु को आपण गोटी भाववादी गोटी उत्तम गुरु गोटी महापुरुष स्वीकार करिवे सेति कि यथेष्ट नुहे मोर प्रिय माने से आपण मानकर राजा अटंती से आपणकर सृष्टिकर्ता अटंती से आपण मानकर उद्धार कर्ता आपणकर परित्राण कर्ता परमेश्वर अटंती तद्रूप मोर प्रिय माने आपण मानकु स्वीकार करबा को पड़िबो अनेक व्यक्ति माने निजर परिचय को लुचाई दियंती बड़ बड़ शहर को चली जिबे जोठी ख्रिस्टियन लोक मानकर संख्या कम रहिबो डर रे भय रे निजर परिचय देबे नाही निजको ख्रिस्टियन बोली कहबाकू पछ घुंचा ही जानती सेमिति मोर प्रिय माने करंतु नाही पितर यीशु ख्रीष्ट को स्वीकार करी कहिले कि तुमे ख्रीष्ट ईश्वरंकर पुत्र अट मोर प्रिय माने प्रभु चाहंती कि माने जीवनर प्रत्येक क्षण रे प्रत्येक मुहूर्त रे आमे यीशु ख्रीष्ट को स्वीकार करिबा जणे व्यक्ति थिले मंडलीर इतिहास रे आद्य मंडली रे तांको नाम थिला पॉलीकार्प सेई वृद्ध व्यक्ति थिले जेते बेले ताड़ना आसिला तांको बंदी करा गला तांको गोटिए छक स्थान रे रखा गला आ सेठी न्या लगाई तांको पड़ीबा पई प्रयास करा जाउछ आ तांको गोटिए प्रश्न करा गला पॉलीकार्प तमे यीशु ख्रीष्ट को अस्वीकार करो जदि तमे यीशु ख्रीष्ट को अस्वीकार करिबनी एई ज्वलंता नियारे तुमको मृत्युवरण करा जिवो आ से पॉलीकार्प वृद्ध प्रभुंकर दासटी कोन कहले जानंती से कहले 86 वर्ष पर्यंत मोर त्राणकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट मो निमंते उत्तम मु की प्रकार तांको अस्वीकार करिबी
मो निमंते उत्तम कार्य करियछंती परित्राण प्रदान करियछंती मो बदल रे क्रूसरे हत हेले मो निमंते अनंत जीवन प्रस्तुत कले मु कोन तांको स्वीकार करिबी मोर प्रिय माने ज्वलंता अग्नि रे तांको हत करा गला समस्त निमंते गोटे प्रश्न रही अछि आज जदि आमे ई स्थान रे बसी अछु आमे कोन यीशु ख्रीष्ट को स्वीकार करू ना मानकर कन्वीनियंट हिसाब रे सुविधा हेले सुजोग हेले सब विषय ठीक ठाक थिले प्रभुंकर महिमा करिबा तांको स्वीकार करिबा जदि असुविधा हुए समस्या देखा जाए पछगुंचा हेबा मोर प्रिय माने आ गोटे उदाहरण देबा पई चाहिबी ग्राहम स्टेन्स ऑस्ट्रेलिया रो गोटे सेवक आम ओडिशा को आसीथिले कौन करा गला तांको प्रभुंकर सेवा कार्य करूची बोली आम ओडिया लोक माने तांको तांको जीप रे निया लगाई तांको हत्या कले दैट इज द कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप आपण माने जदि शिष्य आपण माने प्रभुंकर गोटे गोटे विश्वासी अटंती मोर प्रिय माने आपण माने को बोल्डली प्रोक्लेम करिबा को पड़िबो कि यीशु ख्रीष्ट आम मानकर त्राणकर्ता अटंती आपण माने स्कूल जानती कॉलेज रे पाठ पढ़ंती पिला माने आम ग्राम रे अनेक लोक माने व्यवसाय करंती प्रभु अनुग्रह करी आपण मानकु चाकरी प्रदान करियछंती अनेक विजातीय मानकर सम्मुख रे आपण माने कार्य करंती आपण की प्रकार भाबरे प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर रिप्रेजेंट करूछंती की प्रकार भाबरे रिप्रेजेंट करूछंती मोर प्रिय माने भयाभीत जीवन काटुछंती कि आपण मानकर चाकरी चली जिवो आपणकर व्यवसाय नष्ट हेइ जिवो कॉलेज रे हुए तो आपण माने जदि कहिबे कि मु जने ख्रिस्टियन आपण मानकु गोटे दलित साम्राज्य मध्य रे बा दलित आ गोष्ठी मध्य रे आपण मानकु काउंट करा जिवो ए भयर अछंती आपण माने मोर प्रिय माने आम मानकु निमंते गोटे प्रश्न रहिबो कि आम माने कोन तांकर आज्ञा पालन करिबा असुविधा हेले सुधा आमे कोन संपूर्ण मन प्राण हृदय दी तांकर सेवा करिबा आम मानकु कौन सी भाबरे रिकग्निशन न मिले मध्य आमे कोन तांकर उपासना करिबा तांकर महिमा करिबा आमे कोन जीवन रो जे कोनसी मुहूर्त रे भी तांको स्वीकार करिबा आसु आमे समस्त चक्षु बंद करिबा मु चाहेबे आमे समस्त प्रभुंकर पवित्र चरण रे निज निज को समर्पण करिबा समस्ते मुंड नुआइबा चक्षु बंद करिबा केही मध्य कहा सहित आमे कथाबार्ता करिबा नै अल्प समय आमे आत्म समीक्षा करिबा प्रभु आमानकु ए सुंदर अवकाश प्रदान करियछंती जीवित मानकर मध्य रे एकत्र कराइछंती रोग व्याधि रो नाना प्रकार रो अमंगलतारू नाना प्रकार रो ताड़नारू प्रभु आमानकु उद्धार करी एक सुंदर समय से प्रदान करियछंती एक अवकाश प्रदान करियछंती मोर प्रिय माने आ से चाहंती कि आमे ताहांको पवित्र चरण रे निज निज को समर्पण करिबा आसो आमे समस्ते निज निज को समीक्षा करिबा आत्म समीक्षा करिबा मो कोन प्रकृत भाबरे संपूर्ण मन प्राण आत्मा दे प्रभुंकर आज्ञा पालन करूछि ना मो कोन केवल परंपरागत भाबरे उपासना रे जोग दउछि मो कोन तांकर महिमा करूछि तांकर सेवा करूछि मोर क्षति आसु मोर प्रिय माने आमे निज निज प्रभुंकर हस्ते समर्पण करिबा स्वर्गीय पिता परमेश्वर तुम पवित्र नाम रो गौरव करूछु धन्यवाद करूछु बाबा तुमे आम प्रिय योग्य मानको प्रेम कल यीशु कृष्ण को हाथ कराई अनंत जीवन रो अधिकारी हेबा पय आभार कल मननीत कले पिता तुमर गौरव करूछु प्रभु ने यीशु कृष्ण को विजय यात्रा को स्मरण करिबा निमंते एकत्रित हेबा सहित प्रभु के समस्त सम्मिलित हृदय मन प्राण एक भाव
केते कष्ट हेले से काजी प्रियाणी तुमरा आज्ञा पालन करिबो एथि पाई प्रभु तुमे हमन आशीर्वाद करो तुमरा सेवा करिबो तुमरा महिमा करिबो जीवनर प्रत्येक मुहूर्त रे तुमको स्वीकार प्रभु एथि पाई साहाय्य करो प्रभु आज सेवा रे उपस्थित होइतिबा प्रत्येक मां भोरी को झियो प्रत्येक बाबा मानकु भाई मानकु बोल मानकु तुम हस्तरे समर्पण करू छपा तुमरो वाक्यर सिद्धांत रे बंचिबा पय मानकु साहाय्य करो प्रभु एई वाक्य जेपरि सहितार मानक तार हरण न करिवो प्रभु तुमरो वाक्यर प्रमाणे जीवन काटिबो एति पाई प्रभु तुमे साहाय्य करो अनुग्रह करो पुणी हम स्वीकार करो छपा हम दुर्बल व्यक्ति माने आमो पाखरे कौनसी प्रभु शक्ति नहीं कि आमे प्रभु निज बलरे सब विषय करि पारिबु आमे प्रार्थना करूछु बाबा आत्मिक परीक्षा माने प्रभु तुमरो महिमा करिबा निमंते प्रभु आमे को तुमे प्रस्तुत करो आमे जेते समस्ते तुमरो पवित्र वाक्य ग्रहण करियो प्रतिपालन करिबो तुमरो महिमा करिबो तुमरो नामर टेक करिबो एति पाई प्रभु तुमे प्रत्येक परिवार प्रत्येक विश्वासी भाई भाई आशीर्वाद जिसको प्रार्थना